Why did Chandra Mama fall asleep? Chandra Mama fall asleep because he tired. गोया जा गोया जा गोया जा The stars. Very good. गोया या गोया या गोया Pratik या used to ask many questions to his family, friends and teachers. यहाँ पर रानी होता तो ये ट्रू होता, Huh? यहाँ पर रानी होता तो ये ट्रू होता, यहाँ पर प्रतीक है false है. The number of stars in the sky is the same as the number of children. True. बुक में था. আমা তুমি ভালো True है बेटा. তাই কে বলেছে The তুমি number ভালো of stars, जो কাকেল stars বলেছে in the sky, তুমি आकाश দুত্তু में जो আমি star বলছি তুমি है, দুত্তু star है. बच्चों के बराबर है. হ্যাঁ দুত্তু তুমি দুত্তু মা দুত্তু না মা দুত্তু না তুমি দুত্তু পাপা দুত্তু चंद्र দাদা দুত্তু पापा ठीक দাদা দুত্তু चंद्र আর শুধু তুমি ভালো मून পিটিয়ে ছাল তুলে দেবো তোমার है.